Ok. Surakabugu info lajɛbaga cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo bi wulada in na an b'a yirala k'a fɔ an bɛ aw ka émission Mandi sanfɛ ni o de ye micro rap ye. Micro rap a bɛ kɛ mercredi o mercredi aw denkɛ a n'aw balimakɛ fɛ Burama Tarawele. Bi an ka invité o ye mɔgɔba dɔ ye rap kɔnɔna la Mali kɔnɔ yan nɔ. Ale dogolen tɛ Mali musique kɔnɔna la ni o de ye Ouzubi le parolier. Ouzubi le parolier n'ale kɔni fɔra ka ban a bɛ mɔgɔ caman hakili jigin fɛn dɔw la jamana yɛrɛ kɔnɔna la. Donc ale bɛ dɔnkili minnu da a bɛ kuma jamana yɛrɛ taabolow de kan. Donc sɔni an ka kuma tɛnku Ouzubi la an bɛ lajɛlibagaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka dante foli min na an b'a yirala k'a fɔ émission ye a ka partager donc pour que visibilité bɛ sɔrɔ baara in na cogoya min na. Donc o yɔrɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo halisa aw ka suganti la ni waati in na an b'a yirala k'a fɔ vraiment Surakabugu info an dusukun kamkaminen don bi kosɛbɛ aw yɛrɛ bɔra k'a ye an ka page sanfɛ an ka cameraman ni o ye Modibo Konate a ba tayana an bɛ dugawu kɛ ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen ala ka yenw sa ma ni yan nɔ ye ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. O fɛnɛ kɔfɛ yɔrɔ dɔ in fɛnɛ la an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sabu kɛ an balimakɛ ani an baaraɲɔgɔn ni o ye Dari Kebe ye Dr Kebe a nana kunu ba Maliba an bɛɛ an n'an yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye voilà donc o yɔrɔ fɛnɛ la an nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que a ye kalo 3 ɲɔgɔnna de kɛ a tɛ an cɛ la donc a ɲɛnafin kumana mais alhamdulillah Dieu merci ani an bɛ ɲɔgɔn fɛ nin waati in na donc an bɛ o fɛnɛ o foli kɛ kosɛbɛ vraiment jamana autorité u ye baara min kɛ an b'u fo la kosɛbɛ. Donc an bɛna se an ka invité yɛrɛ ma ni o ye Ouzubi le parolier a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ cogoya min na lajɛlikɛbagaw ani lamɛnnikɛbagaw olu bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ a ka baara taabolo la n'o ye musique kɔnɔna la ye. N'an bɔra ka réseaux sociaux la an b'a ye k'a fɔ fɛn dɔ kɛra kɔsa in na ni Ouzubi yɛrɛ bɔra k'o bila a ka page sanfɛ. Donc an da bɛna se olu bɛɛ lajɛlen ma baro kɔnɔna la a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ cogoya min na faamuyali bɛ sɔrɔ cogoya min na. Ouzubi i ni wula. Malula ko bɛ cogo di? Ko tɛ cogo la ça va? Baasi foyi tɛ yen. I bɛ forme na? N bɛ ala tanu n bɛ ka n débrouiller. N bila ma in sera n'o parce que moi ni mɔgɔ mɛn ɲɔgɔn na. Non kana siran. Ah kuma kɔni. Non kana siran. Kana siran. Baasi tɛ yen kɔni. Baasi foyi tɛ alhamdulillah. N b'aw fo déplacement la kosɛbɛ. N bɛ lajɛbaga jama bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ b'an na Surakabugu info kan foli ni tanu ni bɛ bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini bɛɛ fɛ fɛnɛ partage o de bɛ ko in fɛngɛ kosɛbɛ. Mɔgɔw ka partage kɛ pour que page fɛnɛ ka se ka lakodɔn kosɛbɛ ni o kɛra communication bɛ nɔgɔya
la n'an mago bɛ kuma minnu na k'a fɔ mɔgɔw bɛ an sɔrɔ vite fait la donc on demande à tout le monde u ka partage ni fɛnw kɛ votre frère votre sang votre compagnon de tout le temps le missionnaire au fait Ouzbi le parolier ni kuma daminɛ ne ok Ouzbi le parolier i bɛ se ka i tɔgɔ yɛrɛ fɔ an lajɛlikɛbagaw ye yan. Bon, à l'état civil, n tɔgɔ yɛrɛ Ousmane Diabaté. Ousmane Diabaté. Voilà, o ye n tɔgɔ yɛrɛ. Voilà. Ouzbi le parolier. Ouzbi le parolier. Parolier, i bɛ se k'i da don parolier na, parolier a darila cogo jumɛn na? Bon, parolier ye mɔgɔw ka tɔgɔ dalen de ye na. Parolier, kumatigi. Komi a bɛ n'a fɔ n bɛ min fɔ. Voilà, o ni mɔgɔw ka hakilina bɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɔɔni. Donc mɔgɔw ye kumatigi ta k'o nɔrɔ na. Mais Ouzbi kɔni n yɛrɛ y'o dilan k'o da n yɛrɛ la. Ouais. Ok, Ouzbi faamuyali sɔrɔla la kosɛbɛ. An bɛna i ɲininka Ouzbi e yɛrɛ donna dɔnkili kɔnɔ cogo di? Ouais, merci vraiment. Nin diyara n ye. I b'a dɔn diɲɛlatigɛ kɔnɔna la mɔgɔninfin ala de bɛ ko bɛɛ lajɛlen latigɛ jɔ ma. Siga t'o la. Moi ne ka ɲɛnamaya kɔnɔ hakilina ni fɛnw na a tun tɛ ne kunkolo la ko n bɛ kɛ dɔnkilidala ye. Contrairement a tun bɛ n kunkolo la ka kɛ sɔridasi de ou bien balontanna. Kɛlɛkɛcɛ. Voilà, sɔridasiya de tun ka di n ye trop ou bien balontanna malgré que n fasalen don mais voilà. Voilà, ou bien balontanna. Mais Allah a décidé autrement k'an bila nin sira in kan hasardement parce que pour dire que n b'a fɔ yɔrɔ caman na dɔnkilida tun tɛ fɛn yɛrɛ ye min tun ka di ne ye surtout arapu mais n tun bɛ Nawa Worokiya Tarawele Nɛba Solo Mariam Bagayogo n tun b'olu de lamɛn ani Umu Sangare ninnu n tun b'olu de lamɛn kojugu olu de tun ye n ka artiste ye parce que ne ye doni bila ka n cun Bamakɔkaw b'a fɔ cogo min na an bɔra so ka na voilà donc olu tun ka di n ye trop donc kana se Amadu ye Mariam ninnu ma mais gɛrɛn tun bɛ sigi ne ka da la donc n'i kɛra mɔgɔ ye gɛrɛn bɛ sigi mɔgɔ min ka da la i bɛ jama sago de kɛ bon jama fanba tun sago ye arapu in de ye a wagati tatapanw ni fɛn ninnu de tun bɛ dɔnkili da voilà donc ne tun b'o kala gɛrɛn na ten dɔrɔn quoi voilà parce que a ka di jama ye mais tagalen ɲɛfɛ don dɔ la an nana sɔsɔliw wuli k'a jɔ ne ko non u ka ni mɔgɔ ninnu tɛ se dɔnkilidala ye tout n ko ninnu ni Amadu ye Mariam ninnu ni fɛn ninnu tɛ kelen ne comparaison dɔ kɛ voilà donc mɔgɔw ko ko malgré que ne b'a k'a fɔ k'u tɛ se ko ne tɛ se k'a kɛ quoi donc o sɔsɔli wulila ka jɔ gɛrɛn na et de passage big up à mon grand frère Baliya number 1 voilà wagati Baliya tun bɛ yen donc n ko bon n bɛ dɔnkili kelen da hali n'a kɛra mɔgɔ kelen o b'a fɔ ko Ouzbi bɛ se dɔnkilida la ko ni cɛ in bɛ se dɔnkilida la en ce moment n tɔgɔ tun ye Oldi ye ko n nan'o de falen ka kɛ Ouzbi ye alhamdulilah n ye n yɛrɛ sɔrɔ baara in kɔnɔ tan Ouzbi faamuyali sɔrɔla o la kosɛbɛ mais i don musique kɔnɔ e yɛrɛ Ouzbi parce que baara o baara gɛlɛya b'a la hali an ka nin baara in gɛlɛya yɛrɛ de b'a la donc en un mot baara o baara gɛlɛya de b'a la e yɛrɛ gɛlɛya jumɛn sɔrɔ i ka musique daminɛ la bon i y'a fɔ cogo min na diɲɛ baara bɛɛ gɛlɛya b'a la voilà mais i man'i engagé k'i bɛ baara min kɛ i b'o gɛlɛya supporter ni mɔgɔ min ko ko i bɛ di fɛ k'a bɔ a kuru la i bɛ jija diden ka kini ka ku i la voilà donc gɛlɛyaw sɔrɔla mais an b'a fɔ ko alhamdulillah olu ye obstacle de ye minnu ka kan ka kɛ c'est normal gɛlɛya fɔlɔ sɔrɔla famille la tu vois un peu donc i b'a dɔn arapu tɔgɔ man di n'i ko k'i b'a kɛ mɔgɔw bɛ mankan ci famille u bɛ bolo i bɛna jouer ni dɔrɔgu ni fɛn ninnu hakilina ɲuman t'a la donc u bolo ko n tiɲɛna ka ban gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ sɔrɔla famille la donc gɛlɛya filanan n ye o sɔrɔ fantandenya yɔrɔ la voilà parce que ça va pas voilà musique kɔnɔ a ma nɔgɔn i mago bɛ kɛ wari minnu na pour que ka se ka i ka produit lase yɔrɔ minnu na n'i ma se ka a wari sɔrɔ ka lase o bɛ na ni gɛlɛya dɔw ye producteur tun tɛ na au début mais alhamdulilah rabil alamin tagalen ɲɛfɛ famille y'a faamu et puis producteur sɔrɔla dɛmɛbagaw sɔrɔla Dieu merci alhamdulilah donc gɛlɛya tɛ ban diɲɛ kɔnɔ i bɛ bɔ gɛlɛya dɔ de la ka yɛlɛn ka taa gɛlɛya dɔ la i bɛ bɔ gɛlɛya dɔ de la ka yɛlɛn ka taa gɛlɛya dɔ la ni gɛlɛya fɔlɔ tun ye wariko ni studio ko ye peut-être olu tɛmɛna ka ban donc gɛlɛya tɔw bɛna kɛ sira bɛ u b'a essayer ka sira ninnu dabiri ɲɛ olu bɛɛ ye gɛlɛyaw ye quoi tu vois olu bɛɛ b'a la c'est normal donc je n'en veux à personne u b'a essayer ka sira ninnu dabiri ɲɛ olu bɛɛ b'a la et puis i yɛrɛ ka jija n'i ka cɛsiri i bɛ fɛ a ka se yɔrɔ min na halisa ni o financement t'i la ani ni o dɛmɛbaga t'i bolo a ka gɛlɛn mais an bɛ nin bɛɛ ta ka sɛmɛ ala la tagalen ɲɛfɛ nin bɛɛ bɛ wele ko histoire donc ninnu tɛ bila gɛlɛya minɛn kɔnɔ bilen voilà ok Ouzbi faamuyali sɔrɔ la kosɛbɛ Ouzbi an bɛna se yɔrɔ ma sisan o ye Ouzbi yɛrɛ est ce que i ye album bɔ wa
parce que musique kɔnɔna la olu bɛɛ ye baara dɔw de ye donc album bɛ yen nɔ mixtape bɛ yen nɔ an kɔni m'a ye k'a fɔ single kɔni i y'o caman bɔ caman yɛrɛ voilà donc est ce que i ye album bɔ ou bien i ye mixtape bɔ wa. Bon, merci ni ɲininkali diyara n ye trop. Ma album kɛ album tɛ n tɔgɔ la fɔlɔ ni ala sɔnna ma baaraw kɔni tun bɛ sen na mais an da bɛna don kow la mɔgɔw bɛna faamu baaraw tun bɛ sen na n tun ye contrat signé n tun kan ka album 2 sɔrɔ bon baaraw bɛ sen na hali ni a y'a sɔrɔ kow ma voilà mais baaraw bɛ nale ni ala sɔnna ma cogo bɛɛ la ni dɛmɛbagaw ka dɛmɛ ye ani Alahu subahanahu wa taala yɛrɛ ka dɛmɛ ye album bɛ bɔ a tɛmɛ inshallah mais EP kelen kɔni bɛ n bolo n ye EP dɔ bila donc o bɛ n ka compte YouTube sanfɛ mɔgɔw bɛ se ka t'o lamɛn n bɛ préparation fɛnɛ la pour que ka se ka na ni mixtape ye pourquoi pas ka single damadɔ di mɔgɔw ma comme EP bonus ka sɔrɔ ka na ni mixtape ye voilà an b'o bila o bolo ka i ka réponse ye album tɛ n bolo fɔlɔ voilà. Ouzubi faamuyali sɔrɔla o la kosɛbɛ donc an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa an ka technicien fan fɛ Alassane Ɲare ale ka se ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ ɲani waati nin cɛ. Ouzubi Nimfalai Artin Belekete Wallo électronique Master Galedou Soumi Doni Brasco Momo Djaka depuis Sego Neko Maliba de Frege Gatewaniga Jamana de Nyami Nekalela Alala Ade Frege Gatewaniga Neko Maliba de Nyami Gatewaniga Jamana de Frege Nekalela Alala Ade Nyami Gatewaniga Wani Natamaba Fade Nyamaba Uya Fujugumaba Namajega Muluni Nyama Makadiga Klagan Siga Jatimine Mume Kesini Urkan Klale Ebela Somini Tola Saragata La Muere Tinsini Galedu Professor Kera Wili Balie Histoire La République Nyebe Alerti Ite Sheda Mea Bono Maga Harabado Kirabada Mato Tukmaina Kakule Kubwa Tabla Gele Yakele Mbete Bebe Febua Gata Chani Bolo Tasmala Kohana Kabuibe Klaka Bwa Isra alala, dibi, doni joudi, la femme se mène dans ses facs en faux aïe, l'argent a rendu la division invisible qui disait que le Mali était indivisible qui n'est pas Mali va te faire gagner meninga, atena frege gâte meninga, jamana te nyami, n'est pas la alala, a te faire gagner meninga, n'est pas Mali va te nyami gâte meninga, jamana te frege, n'est pas la alala, a te nyami gâte meninga, wani natama ba. Kelera, Padanyama, Atedani Kelera, Chugumaba, Namacheka Mboni Nyavama, Atedani Kelera, Foraka Bedivise, Jamajana Foloboka, Beka Conti bloqué, Journal Siguru, Kuna Foni Dibo, Chef of Flama, Journal Siguru, Krafly, Animatero Beba, Nomata, Diotana, Oratique, Donori Flow, et Dekana, Coslamet Dota Feltaradosa, Akil Korauli, Lastama, Grupo Krafly, Igaslamen, Fonye, Neteki, Famus, Lamea, Tabia, Kurami Fleni, Nelatunu, Slamea Kobek, Kenyani Novanu, Hanga Tabia, Kuraina, Kutubanulu, Jamana, Kala, Kotara Fali, Kundersama, Abeli Sigileno, Tolegu, Femana Kepoko, Kato Kalama, Ale President, Aninga Nabo Kalama, Abiambura, Neko Maliba de Frega Temeninga, Atena Frega Temeninga, Jamana Tenyani, Nekala Alala, Ate Frega Temeninga, Neko Maliba de Frega Temeninga, Jamana de Frega, Nekala Alala, Ate Nyamiga Temeninga, Wani Natamaba, Fareyamaba, Uya Fachugumaba, Namacheka Mboni Nyagoma, Deni Silena, Parawara Tauna, Tayoro Bade Bauna, Ome Cleva Suma Yele Malababa, Aveniri Joro Bade Bauna, Nawifaka Dabla, Drogutani Shemina Dabla, Foka Paradin, Mudemi Seuma, Sino Diki Kelly no Auna, Amesada Mandaula, Wachintanya, Ambella Dogetola, Getoli Faleno Fantandeunela, Ima Sini Yesi Jorobana, no man no way I don't need one, no one since you don't need one, no man no way I don't need to Surakabugu info la jabagaw an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo nin waati na Ouzubi an bɛ ɲɔgɔn na bi dɛ parce que an bɔra k'i ka nin sɔn lamɛn nin ye sisan i bɛ kɛ ka fɛn caman fɔ a kɔnɔ i da bɛ se
en journaliste yɛrɛ i da bɛ se anw ma i da bɛ se voilà i da bɛ se politiciens ma i da bɛ se karamɔgɔw fana ma Ouzibi d'abord i filɛ ka nin fɛn fɔ nin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ko de la donc jamana yɛrɛ n'o ye i bɛ ka fanga waati ye o waati ninnu e ye nin analyse nin kɛ e kun ye o waatiw ye cogo di bon i b'a dɔn c'est pas aussi difficile que ça ko gɛlɛman tɛ mɔgɔ ma n'i ka baara bila min ma o de y'i dɔn fɛn siga t'o la dɔw bɛ yen olu ka baara ye balontan de olu bɛ o hakilina in de kɔ olu bɛ o terrain traceraw de dɔn dɔw minnu ka hakilina ye sugu minnu ka baara ye sugulataga de ye olu de bɛ feere kɛcogo dɔn anw t'o dɔn donc anw ka baara bilala dɔnkilida de ma anw de bɛ su bɛɛ kɛ ka analyse kɛ aw b'aw da ka sunɔgɔ n'aw wulila aw b'a sɔrɔ an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma donc c'est pas sorcier c'est pas difficile il suffit seulement i ka baara ka k'a ye a ka diya i ye pour que i k'a ye a bɛ ka taa sira mun fɛ si tu es connecté 24 heures sur 24 i yɛrɛ bɛ analysew kɛ i yɛrɛ ye fɛn minnu bɛ ka kɛ ko minnu bɛ ka latɛmɛ peut-être a bɛ passer inaperçu mɔgɔ caman ma mɔgɔ minnu ka baara tɛ dɔnkilida ye a bɛ passer inaperçu donc olu t'a jateminɛ mais anw b'a jateminɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i y'a jateminɛ k'a daminɛ i bɛ ka sigili la ka na se a wulili ma ne ye fɛn o fɛn fɔ presque a bɛɛ réalisera a bɛɛ kɛra n'i ye ne ka son dɔ bɛ yen ko faama denkɛ n'i seginna ka jouer sansan i b'a fɔ ko n y'a laturu da pour que ka ci fɔ Karim ɲɛna mais pourtant n y'a bɛɛ fɔ a ye n y'a fɔ n k'a ka sigi a ka faga fanga laban lajɛ n y'a bɛɛ fɔ a ye n k'a bɛ boli ko Karim Wade a kɛra ten togo la Karim halisa a bɛ kɛnɛ ma a bɛ gɔngɔn fɛ a ye fiɲɛ duru donc voilà a bɛ ten tɔ analysew de don i b'i sigi ka minnu kɛ a ka ca la Ala fɛ n'i y'a kɛ ni dusukolo ni faso kanu ye i t'a jɛ voilà donc Ouzibi o yɔrɔ la jamana yɛrɛ sanama e yɛrɛ ka yeta ye jumɛn ye jamana sanama na a bɛ cogo di yɛrɛ bolo bon jamana sisanlama kuma ma nɔgɔn bɛɛ degunnen don faso den ɲuman bɛɛ degunnen don siga t'o la faso den ɲuman bɛɛ degunnen don parce que an bɛɛ bɛ Alahu subahanahu wa taala deli de an ka bɔ nin transition kɔnɔ hɛrɛ ani baden na nin ka kɛ sababu ye an bɛɛ ye yɛlɛma min ɲini depuis san joli nin ka kɛ sababu ye ka na ni o yɛlɛma ye bon Mali den bɛɛ wajibiyara je le dis je le répète a wajibiyalen de don jagoya don sauf i bɛ fara transition kan an b'u dɛmɛ an bɛ taa walima i ti Mali fɛ siga foyi t'o la an t'o discuter yɛrɛ i bɛ fara transition kan i bɛ transition dɛmɛ ni i hakilina ye ko dɔ de man ɲi lettre kɛ walima u lasɔrɔ cogo dɔ la a ka f'u ɲɛna ko nin yɔrɔ in man ɲi o ka régler ko in kana kɛ tɔgɔ ɲini ko ye a kana kɛ ne de y'a fɔ walima a kana kɛ ne ka mɔgɔ taara Ala k'a wolo bɔnɛ la an bɛɛ ye ko in kana kɛ ni o ye ko in ka kɛ ni fasoden ɲumanya dusukolo ye k'a dɔn k'a fɔ ko anw bi malidenw an fɔra dɔw de kɔ minnu ye baara kɛ ka bila an ye n'an bɛ k'an disi gosi n'u ye Modibo min ni bɛɛ bɛ ka a tɔgɔ fɔ président Modibo Ala ka hinɛ la a ye ko dɔ de kɛ ka bila Mali ɲɛ donc an fɛnɛ kana ta kana kɛ kuma ye Modibo tanu ye k'an ka diɲɛlatigɛ bɛn o ma ka tila ka sa an tɛ foyi to an denw ɲɛ il suffit il est temps que anw de ka acte dɔ fana poser anw ka acte poser wagati Ala de y'a kɛ maliyɛnw tɛ maliyɛnw ye Ala deli Ala de sɔnna ka an ka duwawu jaabi ka na ni Asimi ni Sogɛli ninnu ni nin transition ye sɔrɔdasiw ye Alahu subahanahu wa taala de sɔnna nin ma parce que anw de ye nin laɲini anw de ko an mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ yen politiquement ani Faransi ni mun bɛ se k'a ɲɛ jɔ Faransi ɲɛ la anw de y'a ɲini ten kabi Ala ka Mali dan ko problème min b'an da la k'o de ye Faransi an de y'a fɔ anw de y'a laɲini Ala ye mɔgɔ d'anw ma min bɛ se k'a jɔ Faransi ɲɛ ma n'o ye Sogɛli ni Asimi ye a n'a u ka gouvernement mɔgɔ bɛɛ Ala sɔnna ka o mɔgɔ d'anw ma donc n'a ye Ala deli ni Ala y'an sɔn n'an ko k'an t'o fɛ an b'a fili de voilà donc anw ye Ala deli danga t'an kɔ an b'an yɛrɛ kalama an ye Ala deli Ala y'an sɔn wa nin ko in b'an bolo nin ko in b'an bolo bila cogo foyi t'a la k'an profiter dɔrɔn minnu fɛnɛ b'a la ko ka élection de kɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen mɔgɔw tɛ ka sɔn ka yɔrɔ fɔ mais voilà Ouzibi o yɔrɔ la i komi i bɔra k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen ka essayer ka transition in dɛmɛ hali ni i tɛ hali ni t'a kɔnɔ i ka mɔgɔ t'a kɔnɔ i ka dumuni datugura mais an bɛ ka ye k'a fɔ politicien dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ ala ko transition olu bɛ transition dɛmɛ mais Sogɛli mun bɛ yen nɔ k'olu tɛ Sogɛli fɛ est ce que e b'o ye cogo di bon o ye parce que n t'a fɛ ani a tɛ ka baara kɛ o ye fɛn fila de voilà maliyɛn caman bi an bɛ kuma an bɛ Sogɛli tanu caman tun tɛ Sogɛli fɛ yanni bi cɛ dɛ a nana ka ko dɔ de kɛ mɔgɔw y'a kanu donc i t'a fɛ o y'i ka droit de a bɛ se ka kɛ ne t'e fɛ o mais an bɛ émission kɛ a bɛ se ka kɛ ne ko man di e yɛrɛ mais e bɛ na ne fɛ an bɛ émission kɛ donc fɛn ni
fɛngɛ ninnu tɛ mais an bɛɛ bɛ jɛ min ma ni o ye Mali ye malidenya ye o wagati min n'an bɛɛ dara Sogɛli la n'an bɛɛ dara Asimi na ni Asimi ye Sogɛli wele an ka tugu Asimi ni Sogɛli kɔ mɔgɔ tɛgɛ wulu fɛ k'i ba ku la siga t'o la n'an ko bɔda an bɛ fara ɲɔgɔn kan de n'an ko kan ka taa an bɛ fara ɲɔgɔn kan de politicien ninnu bɛ yan depuis san joli san 30 article ni argument bɛ ka baara kɛ Mali ma taa diɲɛ fan si fɛ ni min ka intérêt ni menacera dɔrɔn u bɛ taa article ni dɔ ta k'i gulon o la ko article nin y'a fɔ sisan kuma bɛɛ banna ko ka wari de d'u ma donc c'est comme ça mais faso jɔ de don an bɛ min ɲini bɛɛ fɛ a wajibiyalen don bɛɛ ma Mali yɛrɛ de y'a wajibiya bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka n'an ka baara kɛ kow kɛra Ala ɲɛna a kɛra an bɛɛ ɲɛna k'a sɔrɔ an ma wolo ko minnu kɛra an y'olu mɛn donc Mali in bɛ tan san 30 ka na se bi ma depuis an ka dɔgɔ fo ka n'an se tan donc a selen nin niveau in na olu k'u lafiya u ka tɔ to an bolo n'olu tɛ se ka foyi kɛ ni argument ni articles tɛ olu k'u to yen parce que an ye san 30 kɛ argument bɛ ka kuma articles bɛ ka kuma Mali ma bouger donc maintenant malidenw ko k'a ka kɛ cogo min na an ka kanu a ka kɛ ten Alahu subahanahu wa taala y'o mɔgɔ di an ma mɔgɔ min bɛna an dɛmɛ k'a kɛ ten an t'an sigi ka mɔgɔ si lajɛ an t'o négocier an tɛ mɔgɔ si lajɛ i k'i jɔ an n'o cɛ n'i y'i jɔ i ye ɲama de an bɛ furan Uzubi faamuyali sɔrɔ la voilà teliya la welekan min b'i bolo k'a lase maliyɛndenw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka transition in k'a dɛmɛ bon i n'a fɔ n furadama b'a fɔ n ka dɔnkiliw la cogo min na ani n ka kumakanw na Mali dɛmɛli ye maliden bɛɛ ma wajibi ye n'i ko ko dɛmɛ tɛ taa ni fara ɲɔgɔn kan tɛ parce que jamana de don mɔgɔ 1,19 ni bɛɛ taara i ka sira fɛ an tɛ taa yɔrɔ si mais n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jamakulu kelen ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca la an bɛ bɔda sɔrɔ parce que mɔgɔninfin filɛbaga bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ i bɛ ko la ko wɛrɛ ɲɛ b'i la donc mɔgɔ dɔw fana bɛ olu ka ɲɛnɛmaya intérêt gulonnen don Mali la ni a cilen don donc anw ka intérêt tɛ o la anw ta in b'a la ni a jɔlen don donc bɛɛ ka baara kɛ n'i ka intérêt ye donc ni bɛɛ bɛ baara kɛ n'i ka intérêt ye a wajibiyalen don anw de ma bi an ka na an ka arranger transition kɔ maliyɛn bɛɛ k'o dɔn k'a fɔ e kɛra transition fɛ i ma k'a fɛ jamana wɛrɛ t'i bolo ni Mali tɛ n'i y'i sigi ko parce que i ka dunwɔni gerenna k'i bɛ bila transition kɔ i bɛ k'a kɛ i yɛrɛ de la parce que n'a tiɲɛna an bɛɛ b'a kɔnɔ yan n'i ye transition dɛmɛ i m'a dɛmɛ mɔgɔ ye i y'a dɛmɛ i yɛrɛ de ye an bɛ dugawu min kɛ Asimi ye Asimi la diya ɲɛ tɛ a fɔra mansa dɔw kɔ an bɛ a dɛmɛli min kɛ k'a cɛ ka ɲi o tɛ ou bien k'a bumusi de ka d'an ye o tɛ walima ko sɔrɔdasi de don o tɛ sɔrɔdasi caman tɛmɛna ɲani bi cɛ mais an bɛ a fɛ parce que Mali ka bɔfan bɛ a bolo bi an bɛ o minɛ ni an dusukun ye an bɛ dugawu min k'a ye ko Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma dugawu in kɛtɔ don Mali de ye parce que an ka Mali b'ale bolo bi Ala k'an kisi ka an tanga Ala k'an n'a cɛ janya Ala ka n'a kɛ ni a binna ni Mali bɛ bin siga t'o la siga foyi t'a la ni u ye Sogɛli ŋaniya juguya fo ka Sogɛli tɛrɛntɛ u b'a bila u kunna ko Sogɛli ni Mali bɛ tɛrɛntɛ donc tant que an ka Mali an ka ɲɛnamaya anw denw ka avenir ni anw ka bi ɲɛnamaya gulonnen don Sogɛli ni Asimi na an t'o to mɔgɔ bolo o k'o buruja donc maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a fɔ ko nin wagati in an ye nin de laɲini a mɛnna Alahu subahanahu wa taala sɔnna ka an ka dugawu de jaabi an ka diɲɛ don o don Ala deli ni an ka sufɛ dugu tilamafɛ seliw ani an ka Ala welew Ala ye o de jaabi k'o sara kɛ Sogɛli ni Asimi ye an k'u dɛmɛ an fanga bɛɛ la an se bɛɛ lajɛlen na an k'u dɛmɛ an bɛ se fɛn o fɛn na voilà o de don Uzubi faamuyali sɔrɔ la kosɛbɛ o kɔfɛ jamana ko kɔfɛ Uzubi toujours an bɛ segin ka na i yɛrɛ ka musique domaine kɔnɔna la Uzubi i ye concert kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i bɛ se k'i da don o la ka dɔ fɔ an ye yan bon n ye concert kɛ Mali kɔnɔ Bamako ni Bamako kɔ kan sa mais ma chance sɔrɔ fɔlɔ ka taa concert kɛ Mali kɔ kan i n'a fɔ kɔkan jamana ninnu sous région ninnu ni fɛn ninnu na ma chance sɔrɔ ka taa yen fɔlɔ mais n kɔni ye concert kɛ fan caman fɛ Mali région presque n taara tila bɛɛ la n ye concert kɛ fan caman fɛ voilà ok an bɛ i fo la kosɛbɛ ɲininkali i ka jaabi ninnu vraiment an bɛ ka walawalali sɔrɔ o la kosɛbɛ an b'a ɲini halisa an filɛbagaw fɛ u ka émission u ka a partager pour que halisa a bɛ se ka ye cogoya min na donc n'i bɛ mɔgɔ min fana bɛ fɛ ka participer émission na i bɛ se ka weleli kɛ 96 72 01 98 donc n'i y'o wele a ka ca Ala fɛ an bɛ ɲɔgɔn nasɔrɔ donc Uzubi halisa an bɛ ɲɔgɔn na an ma tila ɲɔgɔn na dɛ parce que kuma ka di ne fɛnɛ donc an kumakɛla damaw don voilà donc toujours an bɛ ɲininkali hukumu kɔnɔna la Uzubi e yɛrɛ ni artiste tɔw cɛ ni o ye rappeur ye aw ka collaboration a bɛ cogo di
Bon, ni rappeur tɔw ka collaboration ma da la ni problème bɛ ni rappeur tɔw cɛ possible que ɲɛnamaya kɔnɔ e bɛ min fɔ ne jagoyalen tɛ ka da o la ne bɛ min fɔ e wajibiyalen tɛ ka da o la o hakilina fɔ ɲɔgɔnkɔw olu bɛ se ka don buna adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ hali sigi la mais o t'a yira k'a fɔ ko ŋaniya juguya walima hakilina jugu dɔ de b'i kunkolo la ka a tigi bisigi n'a ye ka ɲɛsin a tigi ma loin de là ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na o point na mɔgɔ si peut-être que dɔw bɛ yen ni olu tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina dɔw la donc voilà sinon à part ça nin bɛɛ ka di bonya bɛ nin bɛɛ cɛ karama bɛ nin bɛɛ cɛ n bɛ bɛɛ bonya min ka kɔrɔ ni n ye k'o dɔn kɔrɔ ye n fana dɔgɔninw bɛ n dɔn u kɔrɔ ye n b'u dɔn n dɔgɔ ye donc bonya ni karama kɔnɔ parce que ne ye mɔgɔ dɔ ye jɔnmaya ka go ye trop voilà. Uzubi rapidement an bɛna an da tu yɔrɔ dɔ la an ye aga Jalakɔrɔji voilà Jalakɔrɔji collectif u ye sɔn dɔ bɔ plus précisément u ka sirako kan vraiment sira in an yɛrɛ nana a sira in kan sisan an bɛɛ kɛra poussière ye voilà Jalakɔrɔji aw yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na ni mɔgɔ mɛna Jalakɔrɔji degun de don kosɛbɛ donc Uzubi e yɛrɛ bɛ se ka Jalakɔrɔji degun plus précisément sirako la e bɛ se ka dakurunya jumɛn fɔ? Bon Jalakɔrɔji sirako la a kuma ka gɛlɛn parce que misi bonya o bonya a bɛ bɔ tun a siri yɔrɔ in de la a bonyana togo togo a bɔra mana ɲɛsin yɔrɔ ma a bɛ bɔ kɛ yen de donc adamaden tɛ kɛ foyi ye i yɛrɛbakun kɔ i mana min laɲini ka bila i yɛrɛ ɲɛ i bɛ kɛ o de ye kuma gɛlɛyama yɔrɔ ye min ye mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i kumana olu t'a faamu a la faamuya cogo la dɔw fana bɛ ŋaniya bɛ olu kɔnɔ wagati bɛɛ n'i kumana ka kuma in ta k'a bɔ a sugu la i y'a fɔ cogo min na k'a bɔ ten k'a bila togo sugu wɛrɛ la o bɛɛ bɛ faamu mais n bɛ min fɔ Jalakɔrɔji sirako la dɔrɔn c'est que anw y'a laɲini tan ala sɔnna ka d'anw ma tan de sira in ka di Jalakɔrɔji kaw yɛrɛ de ye tan n'a fɔ cogo di poussière yɛrɛ de kanu bɛ anw na sira kolon yɛrɛ de ka di anw ye a ka d'anw ye yɛrɛ de anw b'a min kɔnɔ yan mɔgɔ nɔ tɛ ala nɔ tɛ tere tɛ an diyaɲɛ ko de don a ka d'an ye de. Uzubi i bɛ se ka nin yɔrɔnin walawala ne ma faamuyaliba sɔrɔ nin yɔrɔ in na dɛ Jalakɔrɔjikaw an bɛ a ye réseaux sociaux sanfɛ tuma bɛɛ u bɛ wulikajɔ la sirako la e ko Jalakɔrɔjikaw yɛrɛ ka laɲini n'o ye i bɛ se ka walawala u ye wulikajɔ kɛ ka taa min ka taa mun kɛ ka taa min ka mun kɛ sirako in problème t'o ye o bura excuse moi bɛɛ ɲɛ bɛ nin na o fɛn ye problème kelen dɔrɔn de ye sirako in y'o de ye n ti kuma yan parce que kuma ka gɛlɛn mais u ka taa problème nɔfɛ n'u bɛ fɛ a ka ban problème bɛ yen bɛɛ ɲɛ b'a la sanfɛ yen ka jan décentralisation kɛra ka fanga di an ma ko fanga ka na so fanga tigi ka bɔ anw yɛrɛ cɛ la anw bɛ min dɔn min bɛ anw ka degun dɔn décentralisation ye fanga segin ka na anw fɛ yen o de la ka maires di an ma ka députés di an ma k'u bɔ an yɛrɛ naga kɔrɔ fo k'a se niveau la ko n'i ma san 5 sigi dugu min na ka dugudenw ni u ka hami n'a a degun dɔn i tɛ se k'i kan bɔ maire nɔfɛ sariya de y'o fɔ o sariya ye maire di anw ma o bɔra anw to la degun bɛ anw kan sariya kelen in b'a fɔ ko ni fossé dingɛ senna n'a ma datugu ni den binna kɔnɔ ka sen karata i ka taa n'a ye mairie la o ka furakɛ o sariya bɛ se ka an sigilen bɛ o da la cogo di o siraba kelen kan mɔgɔ bɛ bɔ ka bin ka sa anw bɛ taa marche organiser maire de y'o parrain d'honneur ye mon frère il faut qu'on se dise la vérité je ne suis contre personne n tɛ mɔgɔ si contre la mais tiɲɛ de dɔrɔn an k'a fɔ a fɔcogo la quoi an ka kow fɔ o fɔcogo la je ne suis pas contre monsieur le maire contraire a ka di n ye mɔgɔ min don n b'a fɛ trop parce que n delila ka voilà a tanu ka tɛmɛ voilà mais bi a jɔyɔrɔba bɛ ko in na bon jeunesse fana kuma ti Mali dilan bilen o banna c'est à dire Mali y'o fili bɔ a tile la quoi kuma tɛ foyi dilan Mali la bilen k'i sigi ka kuma de a tɛ foyi dilan sirako in mankan wulili bɛɛ ni se de don ne se kɛra jumɛn ye ne dɔgɔninw ni rappeur minnu ye collectif kɛ ne y'u bɛɛ wele bon nin ye fasoko de ye i mana min kɛ i y'a k'i yɛrɛ de ye faso kanu fana ye limaniya ye alabato de don a ye na an ka alabato o ye jumɛn ye ka dɔnkili da ka sirako ɲɛfɔ a la ne bɛɛ wele dɔrɔmɛ kelen ma di mɔgɔ ma bɛɛ nana ne ka studio la ne ye instru dilan ka biti d'u ma bɛɛ nana bɛɛ posera a ka su kelen a kɛra ne ka studio la an y'a dɔnkili bɔ an y'a bila o ye anw ka dɛmɛ ye o ye rappeurs ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin fɛnkɛ ma sirako ma marchikɛlaw taara marche la c'est à dire diɲɛ ko bɛɛ ye aller retour de compte rendu
marché yɔrɔ la u ye rappeurs boycotté a kɛra an bɛɛ ɲɛna raison pour laquelle sira ko ne data la a kɛra bɛɛ ɲɛna data la da foyi t'a la u ye rappeurs boycotté n data la hadamadenya yɛrɛ tɛ o ala ko mɔgɔninfinya ladiya ɲɛ tɛ degun bɛ ne kan n bɛ kɛlɛ kɛ walasa degun min wulitɔ ka bɔ e kan a bɛ wuli ka bɔ ne yɛrɛ kan kɛlɛ in kun y'o de mais degun bɛ ne kan ni ne bɛ ka n ka kɛlɛ kɛ e bɛ ka ji kɛ ne ka bɔgɔ la ne b'o to i bolo an bɛɛ ka to degun kelen de la o n'an tɛ fɛ ka bɔ nɔgɔ la an bɛɛ bɛ to tan ne kɛ voilà u ye rappeurs boycotté o marché kɛ yɔrɔ kelen in na ye parce que u ye u to jouer la a don ne ma taa u ye u to jouer la k'u ka son tigɛ parce que son yɔrɔ parti dɔw bɛ yen o tɛ mɔgɔ dɔw arranger minnu bɛ kɛnɛ kan u ye son tigɛ ne b'a faamu ten de ne b'a faamu ten donc son parti dɔw bɛ yen nɔ o bɛ ka yɛlɛn dɔw kan o bɛ ka yɛlɛn dɔw kan o ma bɛn dɔw ma u ye son tigɛ donc ne b'a faamu ten de moi je suis quelqu'un ni dɛmɛ bɛ kɛ a ka kɛ a dayɛlɛlen dɛmɛ datugulen an t'o kɔnɔfɛn dɔn an t'o fɛ sira ko in problème ko dogolen tɛ bɛɛ b'a dɔn u ka taa sira problème ɲini siratigi bolo voilà minnu bɛ sira projet dira minnu ma olu balolen don monsieur le maire min ko sira nana dugu kɔnɔ ale tɛ foyi kalama a ko la monsieur le maire barolen don Jalakɔrɔji député min b'an kunna o balolen don ministère ka jan olu bɛ ka taa ɲini fo ministère la cogo di décentralisation ye maire gɛrɛ aw la a ye gɛrɛ a ka kuma in kɛ bra nin ka nɔgɔn trop mais n ko anw de y'a kanu tan anw de ye nin kanu tantɔ nin ka di anw de ye tan donc voilà sinon i b'a jateminɛ ni sira tɛ dugu la dugu tɛ développer parce que e kan ka wari min don i yɛrɛ la pour que k'i yɛrɛ dilan k'i ka ɲɛnamaya latigɛ i b'o bɛɛ don i furakɛli ni i ka bolimafɛn dilanni na territoire de don mɔgɔ si tɛna investi yan parce que u b'a dɔn ko mɔgɔ si tɛna ale yan donc an sigilen bɛ o dakan jugu kɔnɔ ni marché kɛra bi sinikɛnɛ kɔta marché ko bɛ jɔ u bɛ taa bonnakun wɛrɛ kan an tɛ compte rendu foyi dɔn a la donc o tɔ o ye yɛrɛmadiya ye o ka d'an ye de donc ne b'a bila o minɛn dɔrɔn de kɔnɔ an ka ala minɛ tan komi nin ka d'an ye donc voilà ni ala yɛrɛ ko bɔ hali n'a ka d'aw ye n b'a bɔ tan don min na an b'o don kɔnɔ voilà Ouzubi faamuyali sɔrɔla o yɔrɔ la kosɛbɛ voilà Ouzubi rapidement i komi waati bɛ ka taa an bɛ taa technicien fan fɛ ale ka fiɲɛ ni bɔ an senkɔrɔ ɲani waati ni cɛ Ouzubi le parolier la sɛbɛn ka kɔrɔ ni mori sɛbɛn ne n'o tɛ ala de y'a kɛ aw bɛ bagala isuma ni choisi daga na baraba kɛnɛ ma ni choisi aw bɛ bagala isuma ni choisi jama kungo ka bon ne ma ni choisi kana kɛ dɔnkili dala ye ne ma ni choisi jama bolo min bɛ ne kɔ cɛ ne m'o choisi tɔgɔ min bɛ na joli madiamu bɛ kan sanga min bɛ na masala de se a jaba bɛ bi ne dɔgɔ dibiw na bi nka fanu nana jiginna ni ma kuma bi a ma ɲi sigi ma ɲi sigi ma ɲi ma kuma ye ma kuntu ma ɲi kuma ma ɲi kumabaliya ma ɲi ni ne ma kuma bi o ma ɲi dɔnkilida nana ni tɔgɔ ye tɔgɔ nana ni sɛbɛn ye dawula nana ni faransi ye ala de y'anw kɛ faranfiye i yɛrɛ kɛ cogo cogo maa tɔnɔ tɛ jugu fan bɛɛ bonya ko bonya ka di parfini n'i ma kuma i bɛ sa tori bɛ kasi giribali sigiɲɔgɔn kan kɔnɔ i ka ɲɛw ma ko bɔ yala minɛ ka pɔsɔni ko da kɔnɔ farafinna da bɛ to la yan de mɔgɔ bɛ to dɔnko la bɛɛ bɛ k'i kɔnɔ n'i bɛna ɲɛ sɔrɔ i ka mun fɔ mɛ ko min kɔ fɛn min bɛ kɛ o bɛ kɛ ni kɔnɔni kelen bɛ san minɛ ni dimi min fara b'i la suwa i bɛ tila ka na n tɛgɛ minɛ kɔnɔ bɛ wuli bɛ fɔ jatigi ni kɔ tɛ ala ye bɛɛ k'i ka fita fili la i n'u na kumaba de da kan ye aw bɛ bagala isuma ni choisi daga na baraba kɛnɛ ma ni choisi aw bɛ bagala isuma ni choisi jama kungo ka bon ne ma ni choisi kana kɛ dɔnkili dala ye ne ma ni choisi jama kolo min bɛ ne kɔ cɛ ne m'o choisi tɔgɔ min bɛ na joli madiamu bɛ kan sanga min bɛ na masala de y'o kɛ n ye ne kɛ sanalolo ye cɛ ne bɛ mun fɔ la barika bɛ da ala ye ani ne ka mama adamadenw ka fadenya jugu bɛ mun kɛ ne la ne nɔ tɛ ne se tɛ ala de ye nin kɛ mama ka duwawu bɛ ne ka jugu tɛ se ne la papa ye duwawu kɛ n ye jugu sago tɛ kɛ ko kɛ mɔgɔ ye n'a ma dɔ ye a kɛ wolo ye min ma ko la ma kɛ ye foli lase ne kanu ma jama kulu bɛ ne ma kanu de bɛ balo ne ɲɛ dɔ ma la fɛn tɛ ne kɔnɔ bi ko fɔ aw ye bisimila salam bɛ aw ye aw bɛɛ ni ce ko ye hɛrɛ a
fɔ bangonika o ye a to mɛna bɛna a y'a bali ka kanu na na bonya lase maliyɛn tunkarakɛw ma maraka minnu bɛ ala ni cogo min na ala isuma de choisi da kan ka baara bɛɛ kɛ ni ma di choisi Surakabugu info lajɛbagaw a bɛɛ lajɛlen fo halisa an b'a yira la k'a fɔ ani Uzibi le parolier an bɛ ɲɔgɔn fɛ yan voilà Uzibi an ka émission a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma dɔɔni voilà parce que vraiment kumaw b'an kɔnɔ Uzibi yɛrɛ ka kuma tɛ ban voilà voilà su bɛ ka ko voilà donc Uzibi rapidement an bɔra ka réseau sanfɛlaw ye qui est démission rendu voilà donc i bɛ se ka i da dɔ la ka walawalali k'an ye yan fɛn min bɛ tali kɛ bɛɛ fɔra pour voilà émission bɛɛ fɔra pour donc qui est démission rendu i bɛ se ka i da to a la parce que mɔgɔw bɛ ka filɛ fɛn dɔ ye quoi voilà donc i komi i yɛrɛ bɛ yan nɔ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an lajɛbagaw ye yan. Ok, alhamdulillah. Anw ye arastaw de anw ye arastaw ye arasta ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ mais arasta ni gundow tɛ kɛlɛ arasta ni mɔgɔ bɛ fara mais arasta ni gundow tɛ fara 2017 bɛɛ farapu daminɛna 2021 an b'o la 2017 ni bi cɛ kow kɛra a kɛra ala ɲɛna mɔgɔninfin wasa yɔrɔ ye ala fɛ yen de ala yɛrɛ de bɛ jɔn wasa est-ce que tu vois donc ni ne ko n bɛ fɛn o fɛn fɔ bi o ye gundo kasitɔ ye Uzibi bolo Uzibi tɛ mɔgɔ ye n bɛ a ɲini ala fɛ bada gundow kana kasi ne bolo mun ɲini n daliba ma fɛ gundow kana kasi n bolo mais en ce qui concerne ka dɔ fɔ mɔgɔw ye n b'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn u ye min ye Facebook sanfɛ ne yɛrɛ de don n ka page ma pirate mɔgɔ wɛrɛ bolo tɛ ne de y'a sɛbɛn donc kuma don an k'o to daliba masa ma an ka kuma to ala bolo ala bɛna kuma ala yɛrɛ bɛna kuma an ka kumaw to ala bolo 2017 ni bi cɛ j'étais bɛɛ farapu la k'o kɛra donc fɛngɛ b'i ka écran ɲɛma voilà 2017 ni bi cɛ k'o kɛra mais an ka to ala ma mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ fara i ni gundow tɛ fara anw lamɔna ni o hakilina ye mais ala deli ala ka fanga di yan ala ka fanga di yan halisa ko minnu kɛra k'u mara gundo ye mais baara banna kɛlɛ tɛ yen wɔyɔ tɛ yen baara ɲɔgɔnya de kuma ni ɲɔgɔn cɛ baara banna bonya ni karamaw bɛ to u nɔ la sumi ye n kɔrɔ ye doni ye n kɔrɔ ye kɔrɔya bɛ to a togo la baara de banna ni ɲɔgɔn cɛ ala kitira ala ten n bɛ dugawu kɛ olu ani n yɛrɛ ye ala ka an bɛɛ lajɛlen ka siraw lajɛya ala kana basi foyi kɛ an si la ala ka ne ni olu ka laɲini ye min ye ala de b'olu ta dɔn ne bɛ n ta dɔn ala ka a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen voilà n bɛ se ka o dɔrɔn de fɔ mɔgɔw ye k'a dɔn dɔrɔn k'a f'u ɲɛna u k'an dɛmɛ ni dugawu fana ye voilà inchallah Uzibi faamuyali sɔrɔla o la kosɛbɛ voilà donc folikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn bolo ka lase i ka fanu ani an lajɛbagaw ye foli ti ban foli banbali diɲɛ don o don foli ni barikada n bɛ o kɛ fanu ye o mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ nin ko in na ne ye appel min sɔrɔ c'est trop e yɛrɛ n wele bi n tun bɛ appeliw la e tun bɛ ka e ka parce que n tun bɛ ka kuma whatsapp ni fɛnw na donc e ka appel tun bɛ ka dɔw ta tigɛ mɔgɔw bɛ ka n wele trop de partout n b'a f'u bɛɛ ye ko n ye u ka kumaw mɛn n y'u ka conseils mɛn mais an ka jɛ an ka bɛɛ di ala ma a bɛɛ kɛra ala min ɲɛna an ka bɛɛ di ala ma olu tɛ min dɔn ne tɛ min dɔn ala bɛ a bɛɛ dɔn ala min b'a bɛɛ dɔn an ka to o ala subhanahu wa ta'ala ma ala bɛ kuma donc ka u fo dante foli min na k'u ka to sɔgɔlen n ka pagew la u ka to sɔgɔlen n ka compte YouTube la u bɛna bɔ baara kɛta kalama baaraw bɛ sen na inshallah ka bɛɛ ladɔnniya fɛnɛ k'an profiter Surakabugu info micro la bi ka bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ ni ala ni alakira ma baasi foyi foyi kɛ sini ni o ye jeudi ye an y'a laɲini ka sɔn kura dɔ bila ni ala ni alakira jɛna n'a ye donc sɔn kura titiri mɔgɔw bɛ n'a ye donc inshallah ni ala ni alakira jɛna n'a ye an bɛ o di mɔgɔw ma sini
n'a ma sɔrɔ sini i b'a sɔrɔ kow cayara ma an y'a laɲini cogo min na an ma kɛ ten an b'a d'u ma lundi. Ok, rapidement, on se morceau fitini na son kura ina ni sona ka bɔ kuma yɛrɛ kɔnɔ. Voilà, am ta technicien fan fɛ ale bɛ son in a bɛ dɔɔni d'a ma fɔlɔ. Voilà, pour que music. Partie 1. Info Kansira Keita Mapare. Fantôme, visible. Boula Sila New York Frangin. Malikoura, la débilité, dossier classé sans sous-doté. Malikoura, la honte, la loi T, exception T, il m'a bourbéillé. Malikoura, loi T dictée avec biché, des gens me fait tricher. Des coups de 5 mimés en cas, est-ce que c'est des hauts de Vegano encaissés? Malikoura, procureur Touré. Si la cité malien de millénaire, vidéo qu'elle touille, photo tatouille, engagé ni par rapport nous touille. Malikoura, à la quête de ça, à la nouvelle simple, à la nouvelle terminée, à la nouvelle qu'elle fait, qu'elle fait, on est personne malien, pousser la date, je répète, il faut urgemment pousser la date. On ne peut pas organiser une élection crédible à si peu de temps. Assimi, Nisiki, Niningara Echeki, Odamana Siri, Ninikala Filima Maliko Bana, est-ce qu'on y a ni malien Parana? Est-ce que candidat favorisé? Est-ce que malien Madabe voté mieux? Adevalop Malana, Langola Bimam, Langola Hala, Muteti Puntikiko, Tashika Nakuru, Lakuru, Anganaturu, Vinioroja, Anotula Giria, Benakura Kaulo, Herala Ambe. Malien de Kura Inyele, Imprimir yɛrɛ sago kɛlɛ cayara, Kirina Jɔden ni wulila k'i jɔ i sigilen hakili sigilen waatibi ye. Hakili argument jugu, san 30 halisa bi ne ka jugu. A bɛ so tuluba cɛ kɔnɔ mun yan koyo koyo. Mun de la bɛɛ taara kanto. Ni mun ma intérêt ni menacera. O bɛ t'i kulo article nin dɔ la. Anw de bɔlɔngɔnɔw tɛ baara la. Aw ye jamana hɛrɛ bɛ ɲɛsin aw yɛrɛ ma. Aw ka système ye minnu bali kalan na san 10 ɲinama u bɛ marifa ci aw denw na. Baara ɲɔgɔn tɛ yen. Kalan tɛ ka kɛ. Hali ONG bɛɛ kɛra baara ntalen ko ye. Denmisɛnw jigi sɛmɛ yɔrɔ kɛra bɔlɔn ye. Bɔlɔn sariya fɔlɔ ye. Fo n ka bɔlɔn ye. De la mauvaise gouvernance, multiplication de la délinquance. Malikoura, Alishini Pulusu, Bega Polisa, Black Infidelité, Malikoura, la Kenekemene, Halishini, Rodo, Cardante, Waki, Malikoura, Perezi, Ashini, Kanason, la Grève, Malikoura, Kanason, Fantanga, Tono, Ikle, la Fantanga, Jibega, Malikoura, Procureur Touré, si la Syrie, Malien, de millénaire, Fido Ketoi, Photo Tatoi, Angachem, ni Barabo, Nurutoi, Malikoura, Akaketesa, Angano Sempla, Angano Tagamine, Angano Takelfe, Kamodakelfe, Orebesuma Malie BDB, Asili, Watatoni, Anyadima, on s'en va là-bas, Ametuku Fenini, Jouye, Amami Kanyele, Matino Kaune, Abba, Farasima Koronu, Abba, Anakoro Santiginu, Abba, Sosina Galwa, Abba, Abena Kukola, Kosovata Mali, Benkola, Mambola, Paraparani, Anna, Kola, Mali, Benkola, Wapatola, Novasitena Mali, Usbi les paroliers vraiment les gars bisiki mɔgɔ bɛna brese ka so in kɔnɔ voilà parce que n'i y'a jateminɛ i bɛ ka kuma an ka actualité de kan donc vidéo kɛw photo taw ka baara kɛ dɔrɔn voilà donc vraiment voilà inchallah Touré progrès Touré awɔ komi malien do jɔ i bɛ sɔrɔ info de kɔfɛ non malien do an dɔ do donc ko ti kɛ ale kelen peut-être ale kelen hakilina ye wagati bɛɛ peut-être ale fana hakilina yɛrɛ fana man ɲi wagati bɛɛ mais n'an jɛra ka fara ɲɔgɔn kan k'a dɛmɛ ni hakiliw ye o b'a to voilà tagalen ɲɛfɛ an mago bɛ laɲini min na o bɛ sabati donc min mana min remarqué ni o b'o fɔ ne ka remarque ye a ka vidéo ninnu to yen a ka photo ta to yen voilà oui n y'a fɔ dɔnkili la Touré de ka hakili to yɔrɔ na voilà Touré parce que dɔ tun bɛ to ka vidéo kɛ n y'a fɔ Touré ka hakilina de la ka bɔ ka vidéo kɛ malien bɛ silence de fɛ ka bɔ ka vidéo kɛ an ka taa dɔrɔn a k'olu to yen an ka taa dɔrɔn quoi voilà kuma in laɲini o de k'o fɔ procureur yɛrɛ ɲɛna voilà ko fɛnɛ fara a kan quoi voilà ok Usbi i komi sukura kosɛbɛ et puis émission bɛ fɛ ka se a kuncɛ waatiw ma donc émission ko waati ko de don donc waati mun sumana ka d'a ma o bɛ fɛ ka se voilà donc folikan kɛrɛnkɛrɛnnen min b'i bolo k'a lase Surabu info lajɛbagaw ma ani i ka dɛmɛbagaw bon n bɛ foli ni tanu ni se Surakabugu info lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma minnu y'an lajɛ sisan minnu bɛna an lajɛ kɔfɛ foli ni tanu bɛ u bɛɛ lajɛlen su kora dɔɔni dibi u bɛn'o santi a la mais c'est normal parce que an bɛ kɛnɛma de voilà donc an ka foli ni tanu bɛ bɛɛ lajɛlen ka f'u ɲɛna k'u k'u sɔgɔlen to Surakabugu info fɛnɛ la cogo min na u bɛ se ka partagew kɛ ka likew k'a la pour
pour que ka page booster ka taa ɲɛfɛ maintenant laɲini ye min ye o bɛ se ka sabati i tagalen ɲɛfɛ donc ka kanubaga ni dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo dɛmɛbagaw tɛ ban foli la Bula Isila New York mon frangin bɛɛ b'ale dɔn bɛɛ b'a tɔgɔ mɛn n ka dɔnkiliw la donc Sulemani Baskoma info Marco Dallas a fana bɛ n dɛmɛ toro Abiya Diallo a bɛ Bangoni na n dɛmɛbagaba don voilà dɛmɛbagaw n'i ko i bɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ i bɛ ɲinɛ dɔw kɔ Divilas and Wanderers ale bɛ fɔ Sud Afrique donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen voilà bɛɛ lajɛlen sans exception Jack Maliano el presidente a fana bɛ n dɛmɛ donc n'i ko i bɛ farifantan naani bɛɛ tɔgɔ fɔ i laban b'i yɛrɛ nɛni donc ni ɲinɛna minnu kɔ u k'a dɔn ko hakili de ye jɔn ye n ye hadamaden de ye n bɛ fili donc ɲina de don voilà nin wagatinin kunkurunin kɔnɔna la mais ɲina tɛ badabada voilà ok Ouzubi foli u ye foli mɛn kosɛbɛ donc an bɛ yɛrɛ fo i ka bisimilali la donc an bɛ Surabu info an b'aw bɛɛ lajɛlen fo voilà Ouzubi an ka émission kɔni a sera a kuncɛ waatiw ma donc Surabu info lajɛbagaw halisa an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a a ɲini aw fɛ a ka émission a ka partager et puis fili minnu bɛ an ka baaraw la a bɛ se ka o sɛbɛn commentaire la inshallah donna nataw la an ma hakili to o yɔrɔ ninnu na parce que ko daminɛw de don donc ni aw ye fili minnu la a bɛ se k'olu fɔ voilà et puis an b'an profiter ne yɛrɛ bɛ n profiter surtout komi bon an ye fantanw ye voilà an ma fɛn kɛ kosɛbɛ minnu bɛ Surakabugu info suit minnu sɔgɔlen don a la kosɛbɛ dɛmɛbaga minnu bɛ yen an bɛ a fɔ ko an bɛ se ka caméra ɲini dɛmɛbagaw fɛ caméra bɛ se ka ɲini dɛmɛbagaw fɛ walima iPhone dɔ donc pour que image qualité o bɛ se ka ɲɛ cogo min na an bɛ o ɲini dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u bolo bila poche kɔnɔ wari n'a bɔra fitini fitini a tɛ digi u la ni dɛmɛbaga ye mɔgɔ 5 ye hali ni bɛɛ ye 5000 bɔ o bɛ taa fɔ 25000 ɲɔgɔnna la hali n'a kɛra iPhone 6 nin dɔ ye aw bɛ o sɔrɔ pour que ka se ka to ka image qualité jateminɛ o la an b'o ɲini u fɛ an bɛ aw deli de delili don a ye an gun dɔɔni pour que an fana bɛ sanfɛlanin sɔrɔ ni Surakabugu info à travers Surakabugu info aw ka dɔɔni fara ɲɔgɔn kan ka d'u ma u ka se ka caméra sɔrɔ ou bien téléphone plus puissant que ça pour que image qualité bɛ se ka ɲɛ je dis pas que image qualité ma ɲi mais a bɛ se ka ɲɛ ka tɛmɛ nin fana kan voilà o dɛmɛ dɔ k'o ɲini Surakabugu voilà bon voilà aw de b'aw ka fɛn bɛɛ dɔn mais ni studio bɛ yen nɔ donc lumière ko ni fɛn ninnu si tɛ problème voilà donc ni studio ko fana bɛ se ka lasigi cogo min na o ka latɛmɛ mais pour le moment comme aw bɛ ka bɔ ka taa mɔgɔw ka yɔrɔ de la donc ni téléphone image qualité ka ɲi a b'a to baara bɛ professionnaliser ka taa fɛ mɔgɔ minnu kan ka sama aw nɔfɛ olu bɛ sama aw nɔfɛ sɔrɔ bɛ na ni o kɛra aw bɛ se ka aw studio jɔ aw yɛrɛ hali ni aw mɔgɔ ma jɔ dɛmɛ la je pense que caméra a bɛ se ka o ɲini cogo dɔ la donc an b'a ɲini dɛmɛbagaw fɛ aw ka ɲɛ an ma k'aw bolo bila aw kun aw k'an dɛmɛ ni caméra ye pour que Surakabugu info u fana bɛ caméra sɔrɔ ka image ɲɛnama sɔrɔ ka di aw ma cogo min na u ka baara bɛ se ka layiriwa cogo min na ok merci Ouzubi nin kɔrɔfɔ in a diyara an ye kosɛbɛ donc toujours an b'a fɔ a ɲɛna ni mɔgɔ min fɛ ka an nasɔrɔ baara sira fɛ ou soit i bɛ fɛ ka artiste dɔ b'i bolo i bɛ fɛ ka an wele an ka taa an n'a ka sigi ka baro kɛ donc i bɛ se k'an wele 96 72 01 98 ou bien ni dɛmɛ ko don ou bien hali ni baro yɛrɛ ko don i bɛ se ka weleli kɛ nin numéro in na an bɛ ɲɔgɔn nasɔrɔ donc Ouzubi an bɛ i yɛrɛ fo kosɛbɛ k'i waleɲuman dɔn voilà parce que an bɛ artiste dɔw wele dɔw bɛ artiste aw ka kow ka ca voilà dɔw bɛ yen kow ka ca voilà aw ka kow ka ca voilà kow ka ca mɔgɔw yadalen tɛ diɲɛ kɔnɔ voilà parce que hali faniw b'a fɔ an bɛ karisa wele a tɛ sɔrɔ effectivement souvent ne yɛrɛ b'a faamuya parce que kow ka ca nin ne yɛrɛ ka dɔw bɛ nalen ne kelen tɛ se n kelen tɛ se la n y'a expliquer comme émission banna ka ban sinon n ye fɛn caman fɔ n kelen tɛ se la n kelen tɛ se i bɛ taa studio la i bɛ na fo 7 heures i bɛ da ka sunɔgɔ n'a fɔra ko fanu min y'i wele 8 heures 9 heures i b'a dɔn i n'o tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni min y'i wele midi n'o tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i bɛ taa wuli fo 16 heures 16 heures ni wulila le temps k'i ka entretien misɛnninw bɛɛ kɛ u ka rappel faamu ko in ka gɛlɛn voilà ko in ka gɛlɛn donc a ma nɔgɔn quoi voilà Ouzubi an b'i fo k'i waleɲuman dɔn donc an ni artistes kɔni mana sigi an tɛ se ka bɔ ka sɔrɔ an ma deli ko kɛ donc an bɛ micro di ma i ka ko dɔ kɛ i filɛbagaw ye bon ko dɔ kɛ je pense que filɛbagaw aw ma wasa ten sa je pense que u wasara yen mais voilà freestyle freestyle ok y a pas de souci bi ye kuma dɔ ye bi kɛra lakale dɔ ye aw ka bi na kɛ lamɛnli dɔ ye aw bɛ ne ye bi ne bɛ tiɲɛ f'aw ye bi aw ni ne na kɛ kɔnɔfɔ ɲɔgɔn ye bi n'aw ye lamɛn aw bɛ ne faamu dɔw na ne kanu o kuma la n ka dɔnkilida daminɛ kuma la ne tun bɛ kuma la mais ne tun tɛ jate la u ko ni fɛn min ka di ni kun ye ɲɛta b'o de la dɔnkilida kɛra na jarabi ye kuma kɛra sabati un certain 26 novembre kɛra ko in daminɛ tɔɔrɔ bi n'aw sɔgɔma n ko n bɛ taa diɲɛ yala ni
miiri yɔrɔ jan ye ɲɔgɔn ye sababu bulonda la a ko ni ye n kanubaw ye ko n ka fɔw ye n'i ka wulu ye n ta si dɔ minɛ na n ka filɛ bɛ tile ga i la kabakow bɛ diɲɛ na ala balina ko tɛ i sabali an terikɛ sababu wa mɔgɔ jigiya bɛ fiyentɔw ɲɛ yɛlɛ n y'o de ye saraka deli la bi fiyentɔ bere b'a bolo o ye n siran diɲɛ ye ne tigɛra jɔnni ka sebaaya la jani i yɛrɛ kɛ togo togo i kɛɲɛko bɛ ala bolo to ka ɲumanw kɛ i ka jugumanw to yen jɔnni bɛɛ b'i kun fɛ big up salam alaikum à vous tous au bella jeli big up voilà big up baden quoi